Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Heri na amani janyo anyonsi watukufu mdunga matangazo ya televizion ya Taifa. Ukazakifu ranzinde masihu ya mfumtanu yinu mzio hazi wa hemazofera wa hemagari ya transport. Na banuri zamba waze hazi zinjanziani ya magari ya transport ngafanya we hazi hao hekawaide harmwe jimla ya hemabavu ya helisi walangazija. Watasi habari wa yortese wabili ya harmwa bandu iza mikabala za urenga ya magari hawendelea humijini ili ushuhudia ena mnaze nongozi liyo emakatiano. Badria Sedomar na mapicha ya Salim Zarkashi. Ika sahada wanusu rijihundu bo Caltex mahalani kao wakazi wa hambu urenga imagari ya hao. Caltex wasuli asgarali ritanabahi ya uka imagari ya heze taksi ya kama shashi alama yonesao ya uka eze hazi kajarije ihamadi kawaida. Vanu station ya Caltex imazofera wakanti haulindi ya imabiria. Sabili riwasuli bo Kartala mahalani ya mabusi ya majini ya kukaya. Hunu riparisa mabusi maili bahi. Na ritahari jue sababu ya zinu. Mazofera maili ya kayabo kwa jahunda jawabu la urinika. Harmwa ela gari ya mahame. Ijihunda obo yemenia. Magari ya kaha ushashi haku. Na sababu ya zinu. Mazofera wahele bavu. Kwa jaaidi ya fikira ya ukae greve izie. Shofera mzima ramparisa vanu hakubali ujibu masuala ya hatu. Rambilo arendi hazini masihu alambari tende ojwabo tasitiba hizo mjini hatu tisibo station ya mbene tende tununga bo bunjiliwa yapo tende siso wandu bonti president wa bilambo ka balibaliyo wandu wabehe hazini ndazi nsu jwale bunjilo langa la bono ngondini manabo masihu arambi arendi hazini wonda dizeri za masihu wala yambari tende hazini ha he radio GRTV ambari ndi hadisi harambari ndi hazini shakar tujwa jumla wano bunjilo niho ere heyangar josiha ere heyangar nafsiha kartu jos jumla wan volovolo harmwa gari ya itanrambude huno mazofera warenge hazi hena mnaladhimu baishe kwa tunda mabiria na waonesa uka izatunga wareje yezi hazi za hao dabiaka eshe ikao shauda yezi haki za hao wawambia uka wahundu shawiri zirandisa shiba kukakapsa activite habo emabiria rakwaja kujuka yabala libero ajarra kujana masi zerengo ngizo hena mna zila zakaya ngizo wasto hena mna rakulibe vigneti garjolibe hena mna ya ladhimu re upana heze ze parkingi garjonga jonda solution warifanyilie mabiria wakutabia arma nongo za usu show alafuru waone sokana ngebiloba honde solution yani warambio kana zenongo hizo wajozi Tanzania zentuzi zijaweza ora ndisa zehazi walhamdulillah mruwa hisikaya amani haladara armayensi mruwa hisikana marania zentunda rwanda watu fanya hazi sha watabi omzilo wa hegrevinu ijibiza hakuye marania atijibiwa sababu hiyo ndizo ranzao singaranzo iza daula zende na karamende daula dasimarai ya reshwarme daula re daula re mazofera wajukabane ntinu ya hatu sonti banda zile ramongufuka rena zili esheika ushauda izi haki za mazofera wahabili umrejezi hazi kawaida za hao na zino kajajibi ya mazofera wonti nusu wandisa zihazi na wasaya kwa jandisa mfano dwa hele bavula mahame.
Bashe madhamana wa usukani wa masiwa wazone sa harmaze taarifa habari za hatu za vira ya ukazi haza imezoferanga zirejeo kirasmi ranzi ndi masihu ya hemfu mtanu inu ama bandu ya hemazofera kwa jao ne fikra inu hajito jema. Ngandili yao ne taarifa habari metra kamila hansi wa kirasmi hemfu mtanu inu usiye hadaraja hema kama harmalisi walanjuani na ulawana nae inu tihazi nyangu ama ngumbo mungu hawadzima na warumishi hawadzima nae washinde ya kingi yezi dhamana ikao ndo ya riwazo na rudunge mele zaidi wadzima na watasi habari wa urtesi ya daraja helisi wala anjuani. Mahfalini deuhensi krasmi uraisi wa mahusie bwana Metr Kamil irenge wafuvu na uhakimu jimla wal baraza la mahakama Zimbawa zonsi zihifadhi gendarmerie na polisi wajau na maraya ini de hujoka shahidi muhensio wa Metr Kamil zahazizwalindrao kazisi nyangu ilazimani wasaidi wazo mbai profession ya useni initi profession yangu enu c'est de justice wontu ikamba est un auxiliaire de justice ou il est directement na mahakama les décisions rendo pia justice ma juge ma magistrat ou rendre des décisions des décisions lazima nisianziani bali tatizo decisions zinziani ule usie de justice zitambu za mahakama zitolewa na hikazi zoastianziani zidungwa simia madhamana wa dawla simia madhamana wa force ambazini hukuma wanadamu astambi mahamiki aenda mbio pendant 2 ans basungwe hakia ajaipara je kama shijoken tena akina makarta sa yate biloni afanya mauri le titre foncier alors que jugement c'est pas un titre foncier. Décision la semaine ngenziani mtapare haki yake. Mpara organisation tiani loman mettre moyen ça même la semaine fanya règlement intérieur, le règlement intérieur mahifanya yone tu mahifadhi no harmon kensiwan. Bwana yangu kazi yangu isie yani sabani kama bana avocat yani sabani kama bana ndio ndo simenaje stongo tafina maisha kama bana tunji paramba yani mahakama yenyewe isipo hutuba nyingi zitekelezwa monvani na uzo za kusindindria do mwendeleo mwema wa mahakama ile ikefete. Endelea na taarifa habari unasaka ya Sheikh Afritan Ben Said Abubakar hapa dingo ya dunia mfumtano yinu harmalisi walanjuani humjini wani ikaondo yazaliwa haumri wa mahamengo shenda na miili na madziho ya mrehemlo yaendelea ya hawainu hadhir mamadhamana mbali wa hensi almarhum harumishiha harumadhama na zinji za kisirikali na haka mwengoni mwandu wakawanie wa uhuru wa Komor tiba ya ringe fumvu la tukajangu harmo mwenmisho wanawahe Komor masiwamane Hania Hamadine mapicha ya Ayatollah Mahmoud. On apprenait l'histoire de France, on apprenait aux enfants que nos ancêtres sont les Gaulois, etc. Alors que les petits devraient quand même apprendre l'histoire de leur pays avant d'aller plus loin. Afariki dunia Afritan Ben Said Abubakar mutanuini harmo muji wawani mujikao de Adzwala ha umri wa mahatuswini na mili afanya imisomo ya ntini yahe harmwe muji wa Sima banda ya vani awaswili harmwe alisiwa la Bushini arangeza imisomo ya juu yahe ikado mwaha 1950 aregea harmwe masiwa ya Komoro ikao ajamtu wa huelimisha iluha ya Shizungu banda aregea harma liswala nzuani harma muji kaode Adzwala wae mingoni mwa wantu wa koha ya majumba ya msomo harma lisiwa la hunumzuani mwa 1962 atahupara mwa 1995 akataulwa wakala wal baraza la mawakala wae mingoni mwa rema mpanga wa siasa wahutashi ya uhuru wa Komor mwa 1974 arumishiha wajau harma lijumba la hutoa nkosa yani Cour Supreme akawaja umengoni mwa watu wa kutashia lisuluhu la mtanganyiho ya lisiwa la Nzuani na masiwa wanyawe akari wal jukumu wajau la itwari katishavuli harmo muju wa wani
ikado mwezi 13 wa Desemba mwa 2002. Hatua zimalizahe ya uunda mkiri wa jimwa mkabala ya ufanya zihaja nena uvahano hufanya urahafu akamtu akosaidia mwendelo nsoni wa inti nena idini leo yini mjuawani uvungushiwa na kitu muhimu kwa dimana masiwa ya Komoro. Mungu na mlaze vema pamoja na Muislamu yonsi. Nguna mrehemu ya mlaze vema ya mkufirli ambasadeur Ali Mlahaili ikawa yemengoni mwa waenshi almarhum ngufanyo pezo wa mato juma uhayati wa mrehemu la Afretan Ben Said Abubakar narmushilie. Bwana Afretani akawa miongoni mwa madhamana wahu wahensi hatu wakati wa uhuru wa ndani vote wa depute mwahamzima rika yabo kabadzima rikawishiliana rikaendelea harma utaha uhuru wa kamili wa hatu baada rakano uhuru wa ndani ikawe miongoni mwa depute wa nazijana wakayabo wakati huu akasoma haku aka fundi mlikoli miongoni mwa wasoma mwa enzi ya nzuani miongoni mwa wandu wastaarabu tena harimo mji wa Wani no kutaka watauanaye ukaya rikauona zi maarifa ya kanizo na hikma ne watoni ya kanu wakati rakabadzima kamdu populaire kani mdu watoni halafu mdu julihano swafi harumweshe siwa sha nzuani no mjini hauwani elewa afanya ndongo zinji ukaya isofanyeze likoli wakati huo marehemu Ahmed Abdalla wakaufanya hazizi nji ulanzuani wakawa waandisi wa baadhi za ndongo zinji mongoni mwizo deporo wakaufanya ndongo zinji tena wakaya ekole ya mainfirmier. Kandelea ni taarifa habari haonesa ukaya sababu ndo wade wa corona ikawa ureme ulimengu ya waziri wa ulezi wa taifa Mwanjie Mohamed Musa haranze ya hawainu zi azma ya zitanziani zinji yao harmo mkade wa humundele yohanamna njema wa humsomo harmo jimla ya hemasiwa na rmwishilia harmo melezo zaidi. Liko lionu mwaha ile kando mwezi wa November chaza niramu pia za husu mji baliyo wa no wadewunu zislanziani harumom jarada serikali yato yabeho haruma zalikoli pia vaka nukta nzima mbili za husu wadewunu nezibidi yozifanyiwa ikawa haruma likoli batoka mwana au mfundi au mru wa serikali hatuhumlo au honde wakanga no wadewu tajiri ya Komoro kaza tajiri ya mwali karajoka karafili hanizo aba hawa ndu angalia ngatro ndia rijue yenter ya husu ijerewe covid comité scientifique na wao rijue ezina ndongo za urengesha mfumo ya mifumo miili ya zaidi ya wakati ndini abange saila hena jawabu rijoka ulitobe na msomo ngazula wana nizo au kanga wakati ka wange jora trapeha iko wakati koti mji hako iliwadungane ne kawaida he calendrier na wakati kange joka pasa wandu wabushe calendrier muhimu ezidula wana nize ne comité scientifique ko liho do evolution ya ho wadu haruma shesi wana haruma nitio tipia ngadoja adapte au ka experience mu january irisomo karno fanya udiro hata beshwanga hata Desemba au Novemba fanyise examen ngadozifanya sho wana ngadotimize barnamaji pia abango pande wa wizara ngi tayari na huishilia ye shikawa shinisa wadeun ilia batijoka ya utiro usuwa na wao. Hele suala linu harmalisi wala mwali masuala menji wanazioni ne madhamana hao ngo juma ujuzisa habo misomo ya zilihania makatianu harmalisi wa sababu ne COVID-19 rongo ikao ketinyangu ula wananao Satawia Zakaria ngurniku melezo zaidi.
rangu mbayo wa izilikuli ni na izi universite za mwali hawadi wa COVID-19 masuala mengi ya hudiswao. Iwandu wa shughuli hanao na msomo wa ujuma ufikiri suala lino hawakati kao kabusi tanzma ya tuluandiani yusu udungia ibarnamaji ya hentiwa na wizara ya msomo. Hunu mwali rifikira takarsi jua swafi yani fanyejeji na muhambio imaranya hususwa ni wanazioni amba sirenge nongozino mzaha rijua mba muhajana risomo au msomo ubiri hamagobo mwahaono tiano mwali rizi yange kumoja kwa soma yono ngonziro kafadhalika mifumo si tonkunga amuhambio mba na murungali ebi wanatsangwa watambi hao mafundi ngirtambi hao harmai nukta ino yaho ya leorni na orenga zara aize wanazioni hasotan wa wikao wafanya wa mtihani umahauno na wangu waonesa wasikitifu wao rangu ikao kawasinda malikuli amuono mbayo tihaki mana wasu anaza ngersomao bio kasi soma pardon walio wasomao na hiyo tihaki ibo kasi soma watutawa jarfani sera trapaji ruwa pale na hiyo karna ushinda abo wengi ni mwali wa dola tesizio wazano hambi warjule shwara amba unga bosli koli nongo respectes mesures barrières au unga sbayo de tourner de namna hiyo tambi hao zahanda muhajana karasoma musombani on va passer tout vite fait on va prendre des barres à la maison na hizo karisho ndio kufanya surtout wase vile wazi sal exam wase fanya back na steps mala nyato ngwa somao wala karisho ndio kufanya tarwa na trap njowenza naambi madhamana wai wa msomo wa komori na serikali warjule shwara haizo ilibaki ala bilila wade wa COVID-19 liregeza nyuma imikabala yonti menhom msomo uhifadhi wa nazioni harma wakati wa wade unonge muhimu mwandu wa juhudi sawa namna jeje wa nazioni wa mwali wajofanya hawakatika onga zijana nzwani ngwa dungia wa ibarnama jahentiwa na wizara ya msomo. Renshe mapicha ya Chan Mohamed Elamin Serizurudani harmwale jera la jando yu mwali imihashirisho ya homtiniwa baho ya coronavirus ngendele yao hanamna njema wakazi wonti wajinike wajibu ya utiazi azma zonti nziani za uruhusu haina mndu ya kejuma ujihifadhi yu wade wa corona zubeda anjilana ngorifanyili opezo wa macho. Harmo muji wa Serizurudani wanu watanabayuzi adharu za rengwa ili hautauchilia baho msambalio wadi wa coronavirus. Ishamasha maendeleo sha umoja wa Serizurudani ADS au moja na ishika usha watawala mshauche urahafu na askobefu na ikuwasan rujua jau wati wa zinkabambo ili hauwa na msambalio wa wadi wa coronavirus. Kao moja kawasa za jitihadi ili hautawa na wadi wa coronavirus. Haizo wani na uche urahafu harmamalahu 128 diwa jau wandi na uche urahafu harumwa mahala saba wandao na ukinsi na mikirimili. Kaza toshelia, harumwa umuji wa Serizurudani, sio zamaji za kiwajavili na sabuni zendi na unyitiwa, ino namna ya utaha wandu wa useniheno babu na babu. Tangul baki ya labivile coronavirus laja, wandu shena di wanda na usikwa na wadi wa coronavirus harumwa mojiono, ikao saba wandi na uvona, mmoja adi na ufarikiana na idunia na mmoja nge harumabiro vamerisirongu wao. Inodiimana ya desu waone afdali wa timjani barnama jianimeni ya wana na mkabali wa wadi wa coronavirus. Na rimpulike bayumi Abbas Bunu ikao inode mwanzishi jimla wa ishamasha ade. Ibarnamaji ya ukambara ianziani. Ibarnamaji ya utoa flori ni mahema ranyambali na bali. Na unjema laon hao rudongo shinda na watunda kiliwa evolueo. Fikir na barnamaji yangine sauri change yani barnamaji ya ukambari izole wandu ikambari jomba waka na contact na wandu wa testo positif iliri shina ushinda uwasaidia na surdungu watunda wa izole malaon hao c'est-à-dire wa confine malaon hao surdungu watunda wavuna babo rengale evolution zao harma wakati mziro maurde uno ikawa wandu wandao na wana na wadi wa coronavirus. Iwakazi wa moji wa Serizurudani wa mkono mmoja mbwaja ungu wa CU izi other reasons za utilia bao wadi wa coronavirus. Ama umzila mjini de wajao na ikuvrose ikao ya mena utilia nziani
kaisi sahilisha wandrongi haswa tani wawaika wa dongoda na uhuza maanzini yao mbali na mbali haruma mojua hizo wafumboni haizo ngwa utaji yao mshashiso waze adhari mzinoika waza tulanziani ili hauta wasaidisha haruma maisha yao ya kakila usiku. Idara ya bavu ya hesu ya daraja helisi wala mwali kajaba temihono ama ngiyo nambwana ya utaha wade uzimi ya hatu ya harumalesiwa na mnazinji za usahilisha zehazi harumale jumbala ziro la fomboni wa zitanziani na runge winji wa maelezo. Parifikiri amba ribaye bloku operatoire renge bloku riibue rifanye salle de reanimation ikamba yomboba wa sali amba wandu pia toshinda warengwe babo waonehane mana reanimation yo jisa sof neke wandu kwa masali moja waonehane mara moja wa qualité de prise en charge yao yo ka très amélioré zukazo joza mkinishiha nekate doka mani ya ufereshia abuzi yanzima ya mwananyatu president wa comité insulaire de prise en charge bwana Dr. Hassan Ali Abdulaziz ikamba wae asubutu ne arenge lapitali yahe kliniki yahe yo prive rielewane tena waelewa mba mtanganiho au mfanyo hazo mmoja baina ya public na prive yo no yenshiu yo no ikao be wae asubutu arenge kliniki yahe arrivayo amba rabulo ngibayo kliniki bengerwe wa sheri rigere amba kula zi intervention rikamba na mshwe ifanishihe huno rezi transfero ngezendao harmai kliniki yahe ili atongeza yule yala maunku yatongeza rashinda rafanya zino ani rabaya iblock rairenga rashinda raifanya reanimation babo ngershukuria halis na wae renge sacrificio karasi jua malina olini biara mamba kata mapesa de uhui population ya Komori de hususan mana banagari mali hususani wandu wakazi wanshu harmasu wa shamali hauregi atena ribua ya reanimation harmasali ya reanimation digne de son nom ikamba ngermiao ikamba qualité isoka très amélioré par rapport na précédemment inamna aka Harumale jumba la zihiro la elmarufu zenamna zonti za ulahiki wa wade zirengesheha habarlo haruma wakati mjiro unono inu tartibu ya utafautisha wa wade haini mre daraja ya suha ya hahe ilonziro daraja neulo kairi mbabi ya jua mahalani kawondo ya hansi wao ikambe zaidi ngurni komelezo zaidi. Tantindaru dezahensi wa haruma ila kuru ya helo pitali elmarufu ili ulahiki ya mruika onge na zi alama za howadi wa korona. Haina mru ya jufanyi wa utundi hahundi haikange na owadi ngujovewa harumale jumbala zihiro la samba ili ahundane na utabibu wa mladhimu. Yedhomana wa utundi ihula pita lingu makinisho uwa kazi ya ukaa, ziazma za utaza yele bwadelinu zirengwa. Tante nzima, yodeika nawe accueil ya he urgence. E tante ya vili, yo transite. E kamru haoneha neze sinye za howade, ngujo tilavala ngujo fanya ndusha mbao test rapide eke test rapide ila ija positifu halafu ke ija positifu ngavo bandu mbili yo kirie test ija positifu shakuti mwade e test ija positifu ngawe mwade abo ke test ija positifu ngawe mwade ngojo tolo harmo tante avili ila utiwa harmo inu laziwa ekanga wa oxygene utoa oxygene repare ambulance je urenge uhasamba eke test ija ngio positifu shakuti mwade ngojo sta hamili bala bahanulio ye médecin ya utini ya traitement ubalie kwanza hoda honi udikiwa neze recommandation zabidi mru ya jihafavi. Lijumba la zihiru la elmaruf lola hiki wakazi wenji wala wa harmwa zensa nansa za hema bafu hukawandu wajipuka nenu wade unu zika wajibu usoni mwa hema dhamana wa elmarufu wahenzi tartibu zindu wajiza ulahiki o wade.
ze taabu za klor harma enti kazi tutia udiro o mwendeso wa namna njema zehazi harma lidaho la Croissant Rouge zinu zionesi wane mwanzishi jimla wa lidaho linu Daniel Ali Sumaila wanuriza mbawe Croissant Rouge ngejihundrao na la mashini ya kusudiwayo ni Croix Rouge ya Faransa ilo na namna ya ushinda udofanya litri jana wasuli jana na mengo mitano za klor harma usiku na ndosheleza ya ukaya klor yo muhimu harma zendrumio za homwano ne COVID-19 na rishilie Daniel Ali Sumaila mwandishi jimla wa Croissant Rouge ya Comores. Kana problem mana association de me do panga klor do waliu hunu panga klor na wakati ukana tambu za utonge samane harma isito ndo fanyo hazi ndo katunda klor ya tosha ndo fanya hazi usiku donc yudi mana Croix Rouge française na harma mapesa ya eco wana tashia shomboshini rijeri fanye klor singer linda utena shombosha saya shi behona federation na ka shombosho shija ngirju tadira maswayonti federation ya Croix Rouge na Croissant Rouge na kai irvesha tena shombosho yabo iranzwani kavnoka problemu rangazija ra mwalimu rijibiwa swafi wakati shombosha haja mana shibalia kama izana za huibima mana handani wasu prepare klor basi bia basa ngobiza ishombo shautongisa rijwa mane eske i quantité ya lavi mungi omoni wakati moni mwamaji donc abuzi nungu zijandro mana i zindu za prepare za ubima zija wajao na ishombo sha upanga klor juzi mwali vikai problem ya klor ma chinois wakare wa ngafikira watu wa klor ya comprimé déjà c'était un problème en tout cas kujua irumia ijata katera kuja rijue comprimé mengo comprimé mengo mfukari na nsano harma litri nzima donc hiyo problem donc isombozini zitongesa problem ya klor kena paro kaya tena na babu ingerinikao mvuza uwana na wadeon hasaba bondo wade uziro warema ye dunia mafihe makatiano ya mufti jamhur haonesauka ngepasao haini mundu ya kedhamana juma urenga azma zonti za utongesa mundu ya jihifadhi no wade wa COVID-19 zinu habo yakaba nurizambao ze barnamaji za utanganya wandu wenji zibuliwa mfano waheze shughuli ngwenu demana mufti jamhur سمحنا لما اغفر له مفتي الجمهور ابو بكر سيد عبد الله جمال الليل ya sintindia hakuu ya uka yembwana ya ujia busane COVID-19 lino tisuala la mzima shange pesao wandu wonti wajinike wajibu ya wananuo na mshili liye kiasi ya he population ya hatu ne kiasi ya hatu abongo zindarasa rishenkeze rais hajaharibulia ze nafasi zatu okaha kawona kawo wade nguo mwangu hakawona karisariji akili ngarjoji hifadhi lakini wawade saunu isa ujausangaya narishenkeze wananyasi wahe kapitali hatu muroni baraka no mji wa baraka wa mitsamihuli okanga monao bwakomori wabaya ze mashughuli za hao kabati dura ya ufanya shughuli au wandu watanganyihe obongo zinu darasa za urisoma rishenkeze zenjema rirensi woguguru risodo amba wadika wuti abaga joamba enuloneshe bambuwa yabaye rirensi womsanganyiho no msamizano homisirini rirejaye emapanzo ikaundo yakaya ili au hifadhi za nafsi za mozahatu garjuwaoka hena mrulo na wade yajako wade nuo humbia hende atanganya henda na wanaanya ya wadhuru iyo haramu ya bongundo madhambi hosoni mwa Mungu wala kabati mrujamba zokiri ya bonge lazimu heni mwanadamu ya jihifadhi ya bakondani ekango do msirini ya baleshe bambuwa ekango roho ya kene no mswala ne mapanzo ekaka sumkinishiha homsirinuka wandu warade haguguru ya bongo jojo sala undani wojo za thawabu za he jamaa
oka Mwenyezi Mungu ye karimu amba ujihifadhi na ujihifadhi iyo wajibu. Holihonde daraja wade wa coronavirus wa waswili harmwezi lira 24 za mwiso zinu harmale si wala mwali mzima mwengoni mwema dhamana wohesuya hadaraja ya helisi walinu ngufanyo mjimniso. Fumtano mwezi 10 na ndaru wenda yahuwa mwezi 14 wa janvier 2021 ripara wandu 10 na wararu de walio na wade wa COVID-19. Sita de wawona waregea hamwe makazini hao. Hausitikitifu hamweswa shamwali ripara mtu mmoja da fariki dunia Mwenyezi Mungu amlaze wema amufilie. Wandu 60 na watano hao wakati unaruhambia rongo wano walio na bungu la coronavirus hamweswa shamwali. Hamwa wakati unikamba rongo wano hamwa ilaptali ya fumboni ngerna wandu wade 10 na wararu de walio hamwa ilaptali fumboni. Watano walio na taambu za uheza mbumu be wakati wao kausi mziro. Hamwai city ya ama na wade 10 na washenda. Wizara isuiha ngetsa hao wakomor ikawa wajuo nao ana alama za uwade wa coronavirus nikangwa juo wanamoro au wajuo na nkohoa au wana taambu za uheza mbumu au wanabuhoziro wahire hamwai nimero ya bure ya 17 au wajitekeleze hamwai laptali ya karibu ile shinde ruwabe zihiro la uharaka. Hao mwiso wizara isuiha ngetsa hao wakazi wastehi ziazma za rengwa ile shinde chebaho wade wa coronavirus. Habari za ulimwengu za taarifa habari Uganda nyichaguzi za uraisi na mawakala zinjia nziani litasilahe ya Hawaii ne safara leo harmwensi inu wandu maduhazi ngwashinda nao nwana zijana harmomva waishihirisha uraisi harmwali bara la Ulaya zendongo kazisi nyangu hasababu nde COVID-19 ne machancho ya wanano wade ya njia nziani mahususu harmo pande wa wandu maduhazi na iho Itali mahakama ya ugabili madzima miongoni mwema rengo ya kimafia yendelea yomfumtanu ya jana nangiona mahamengo miraru kawajabira mahakama madziro jayanu iho Itali. Mohamed Mwenyali. Unu uchaguzi wa uraisi na uchaguzi wa mawakala do wanjianziani ile tasilahe ya Hawaii o harmaye jimla yahe ardhi yahe nchi ya Uganda na zebiro zibwa o wakati kawaida hamade namna baadhi yaho wavutiyo wandiso zonesa. Dosheleza jaukaya ye kampany ya zenye chaguzi zinu ikana gagaga ndondondo. Haruma wakati ikao ema kandida waidi wa chagulo he daraja ya uraisi Yoweri Museveni ikao nde raisi ulo yabo ulo na umdu wa mahamengo mfukare na mirandaru ikao ngutende yoye Uganda ngiyo na mahamengo miraru na mine. Nangu shindano na mhezaji maalumu para Bobi Wine shababi wa mahamengo miraru na minane. Unu shahidi wa ukaya uchaguzi unu utia mashindano ni mabea maili tafauti yani ndo anduaduha zine mashababi harmwensi ya Uganda ranzi leletasi lahe ya Hawaii. Doshelezi za waja ukaya takriban milioni 18 za maranya wa Uganda watimize mahaya uvoti wanodu wanji yao komisutuni ili uchagua iraisi nana ema wakala wa hensi. Dojo waja ukaya ranzi le mfumne inu ema uthamana wende saoyensi ya Uganda warenge karari ya ubaya zonti zerezo sosio yani de interneti ya ili haini zibirao harma uchaguzi unu amma watike wandu wazishainshi o harma irezo sosio raletengo huru la dhaminishi wa zenye chaguzi wowo wajajita mka hadaraja mwandu nanda inu yambao seni kaula wananema dhamana wahayo ehamu ya hao douka uchaguzi unu waendeleyo harma amani na unafasia na urahafu wazakwidi. Na lesuala lahe zenye chaguzi zinu zendele yao Uganda ya Hawaii ngalibakio habari za udunga. Jusqu'à nouvel ordre, une décision déplorée par le candidat Bobi Wine.
Le Royaume-Uni a franchi la barre des 100 000 morts liés à la pandémie de Covid. Yehali ilona nchi zinji za hele bara la Bulaya wakati unu kaitsinyangu kabisa na zinu zija hena uya nyumeni ya hele bungu la coronavirus bungu ikao lidhuhiri hamwadu harmwensi ya Ngerezani ikao ulawana na zisabu za shanshiwa wakati unu ihisa ifiwa ni wanduzi vijana hasibabu ndo wade wa coronavirus ndongo ikao itsongeze waziri handa wa hensi inu Boris Johnson haune sawa jaukaya ngebidio Ngerezani wadungie emachanjo nana ze tartibu za utini ya baho le bungu la nyumeni linu ngebidio zenjezihe harmu wakati ikao iho Faransa ya machanjo ya dungi yange endele yao hususan lo upande wa hawandwa duhazi nana warumishi wahemalaho ya unono Lujua jaukaya emazomana wa hensi ya Portugal wajitamka ukaya ranzinde juma inu ngwati yao wonse maranya wa Portugal mundani ili ulata omtsangayo hawinji wahele bungu la coronavirus hususan lenao ya nyumeni inu ya dhuhiri Hongerezani itijonji ya iho Portugal harumu wakati ikawe mazomana wa Swisi wa amrisha wa jaukaya ze tartibu za ujihifadhu ngebidio ziti wanvu na wataha inu yambao teletravai ilunge yendelee ili uhifadhu emaranya ya nuwade wa coronavirus na iho Rusi wajau emazomana waone sabukaya ranzino mfumo ujao ye machanjo ngaju njianziani na inunde na uja machanjo yambao Sputnik 5 machanjo ikao o wataalamu wa Rusi wao doenda na ujatunga. C'est 146 millions d'habitants. Wanundo waziro uendelea unezitendo za peu za hele juzo la heze nao za bange za hatwari mfano de kokaini do waduba homgalani ranzine mfumtsanu inu o harmwensi ya Itali. Nande de tengwe kuu la he mafia ya Kiitali lambao ndangeta tengwe ikao takribanu wandu majana mararu wa 50 wa hele tengwe linu do wagamatiwa wa hukumlo ao harumu wakati ikao maavoka majana mane ngwadunga o wajau ye dawa inu na hunu wajau wandu majana shenda ngwarengwa ukauma zahidi ngwajo huishiliwa wajau harume mahakama yandu. Nanu mahakama yalo masindivu haukaya na mara zitendo za mirohitwa nana ze trafiki za heze daraja zonti za hele bangi uja ze trafiki wajau za mraha tue mapesa inweki Faransa yambao blanchima d'argent. Almuradi o wakati unu o ulemengu nguangalia uyensi ya Itali madama emarengo mahu ya kimafia ya gamatiwa yanu marengo ikao wajau ngendelea unezihazi za hweneza le bangi o harume jimla ya hele bara la Ulaya. Na mzima mengoni mwa wanene wa hemarengo yanu ngepirizo ngio na maha 20 vanu haruma katikao prokurori mhu wa Kiitali ikao ngio na maha mengo miraro vanu yobirliwa na mapolisi wanu mengoni mwa wandu ikao ngoende sao mahakama yanu. Dojua jaukaya ulawana nuwa taalamu ya mahakama ya Itali ya mahakama yanu ikao ya kome ya wadziro wa hemafia nga johendele ya muda wa mahami hili na ngimkini hawa jaukaya baadhi ya warumishi wa kiserikali yani mafonksioner ujama polisi nana wahu wa mashirika wanu wonsi wajau wadubu harma umgalaunu na ngwapasiwa waishiliwa uhuse mahakama yanu ikao yanji yani ranzinde mfumtsanu inu o harma le bavu la Kalabru bavu la hensi ya Itali ikao yomengoni mwema bavu ya ambilo 50 na wanu mafia wakohendele ya neze trafiku za heze na umbadi nambadi za hele bangi. De continuer à prospérer. Honkade wa hespor ndara kautia tale ke taarifa habari hatu ya makatiano ezarbakia ndeso mushiriani mkamilishe barnamaji njema za khairi wazima ne URTC na uhashirishana ya ukana na rjadidishe zihadhari za ujihifadhi na COVID-19 hawa ya kaya kairi ukadimia rana mzihira maraba menji wastamili wazima nasi asanto. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.